Boss, libre sakay, boss. Libre sakay. Libre sakay. Libre? Oo. Turel lang bro. May Storel ka? Asa may Storel? Sa, ano, Petron. Petron? Tara. Tara. Libre? Oh. Yes. Shout out. Na. Para sunod makasakay mo kon ba? Libre sakay mo ko, nagalibre sakay ko. Sige. Asa? Sticker, sir? Sticker mo na, sir, ma'am. Libre sakay. Pwede kayo. Yan, sir, oh. Lance Moto. Apa? Doon ka naman, sir. Oo. Salamat. Ay, sorry, sir. Okay na, sir, sa Agitag Coastal? Okay lang. Pero sa layo ito. Ha? Okay ra layo biyo. Okay na, sir. Plaster ka, sir? Okay. Tara. Sir, salamat, sir. Salamat. Kanina na pabot na, sir? Oh, ganina ra. Sabi na. Pwede sir, dual gamay yung mic sir, di ko kay kadungog. Oo. Han. Okay, kana. Ito jud isa kay dara. Ito, no? Okay, labi ng rush hour, no? Oo. Nakasakay na ka dati libre sakay, sir? O Wala karon po. pa? Karon pa. Nasa kaniko. Nade ngani. Oh, nakasakay na juga, sir. Kung diha, kung dili ka maning ka mutong sakay, di juga makasakay dayon ba, no? Grabe lisod jud dara. Grabe diha, ay. Okay lang, sir, isabay tiga sa akong content, sir. Okay lang, okay lang. Salamat, Okay sir. lang. Dala itong camera sa tubangan, sir. Shout out kay sir. Kita tanan niyon niya. Timing po jud ba? Mao dyan. Wala garo, dapat ko dito ron. Mao dyan, sir. Uy, nalubat na. Lisdan na ako niyon niya. May na lang, sir, ba? Nakasave ko masahe. Okay. Kaulik sa'yo. Ay, di naman sa'yo ron. Alas 9 naman napit. Ayaw gyapon sa akin, nag-jeep ko, wala na, alas dito ko kamot na rin. Ay, maupod ka na lang. Oo. Grabe, dugay, ganito ka sa kaya. Mao dyan, tinuon dyan na. Kaya pa masahe. Mao. May dara ko dara sa crossing lang, sir. Asa na, sir? Unahan, katong. Unahan. Ay, madali lang, sir. Pag, di na ka mo sakay tricycle, sir? Or baktason na mo? Dito ra, tricycle, unahan. Asa pa rin kayo nyo? Ihatod na lang tika para di na ka makasakay tricycle. Sige na, okay ra, sir. Ah? Okay ra, sir. Okay. Okay ra. Sure ba? Okay ra, sir. Ikaw? Pag itoyo, paliton na rin. Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo, sir.